Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Kristus yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Salve. Pertama-tama saya mau buat disclaimer kepada semua audiens, bahwa video ini ditujukan kepada para pengikut Kristus di dalam gereja Katolik dan kepada siapa saja yang ingin mempelajari iman Katolik dengan tulus dan jujur. Tujuannya adalah katekese untuk memperkuat iman kepada Yesus Kristus dan memberikan tambahan pengetahuan tentang ajaran Kristiani di dalam gereja yang satu, kudus, Katolik, dan Apostolik, yang bersumber pada 3 pilar kebenaran yaitu Alkitab, tradisi suci gereja, dan magisterium gereja. Selain itu, video ini bersifat apologetik. Artinya, konten video ini berisi argumentasi-argumentasi yang mempertanggungjawabkan kebenaran ajaran iman Katolik. Jika Anda bukan beragama Katolik, saya tidak menyarankan Anda untuk lanjut menonton karena ajaran iman yang dijelaskan mungkin berbeda dan tidak sesuai dengan ajaran iman di dalam agama Anda. Namun jika Anda tetap ingin lanjut menonton, itu adalah hak Anda masing-masing sebagai pribadi yang memiliki kehendak bebas dan saya tidak bisa melarangnya. Jika Anda tidak setuju dengan ajaran iman Katolik yang dijelaskan di dalam video ini, tidak apa-apa. Toh, ini bukan ajaran agama Anda. Sekarang mari kita simak videonya. Damai Kristus. Saudara-saudariku umat Katolik. Patung-patung di gereja Katolik memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan spiritual umat Katolik. Secara umum, tujuan penggunaannya adalah sebagai berikut, sebagai alat bantu visualisasi iman. Patung-patung orang kudus tersebut membantu memvisualisasikan kebenaran iman. Patung-patung ini membantu umat Katolik untuk memvisualisasikan sosok-sosok yang diyakini dalam iman, seperti Yesus, Bunda Maria, dan para santo atau santa. Hal ini memudahkan pemahaman tentang ajaran gereja. Selain itu, patung-patung orang kudus itu menghidupkan kembali kisah-kisah suci. Patung-patung itu seringkali menggambarkan peristiwa-peristiwa penting dalam kitab suci atau kehidupan para santo dan santa. Dengan demikian, patung-patung ini membantu umat Katolik untuk lebih memahami dan merenungkan kisah-kisah tersebut. Perlu diketahui bahwa patung-patung orang kudus itu bukan digunakan untuk penyembahan. Penting untuk ditekankan bahwa umat Katolik tidak menyembah patung-patung tersebut. Penyembahan hanya ditujukan kepada Allah Tritunggal Maha Kudus. Dalam gereja Katolik istilah penyembahan kepada Allah Tritunggal Maha Kudus itu disebut latria. Patung-patung orang kudus ini hanya dihormati sebagai representasi dari orang-orang kudus yang telah mencapai kemuliaan di surga. Jiwa-jiwa para kudus menurut iman gereja Katolik sudah hidup berbahagia di dalam kemuliaan bersama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Penghormatan ini merupakan ekspresi dari iman dan kasih kita kepada Allah dan kepada mereka yang telah menunjukkan teladan hidup yang saleh. Selain itu, patung-patung orang kudus digunakan sebagai sarana doa. Patung-patung dapat membantu umat Katolik untuk memfokuskan doa mereka kepada Allah melalui perantaraan Bunda Maria atau para santo. Patung-patung juga dapat menumbuhkan devosi pribadi kepada orang-orang kudus tertentu, yang dapat menjadi sumber inspirasi dan kekuatan dalam hidup sehari-hari. Sebagai tambahan, patung-patung telah menjadi bagian dari tradisi gereja Katolik selama berabad-abad. Penggunaan patung-patung ini membantu melestarikan warisan iman dan menghubungkan umat Katolik dengan generasi sebelumnya. Secara spesifik, patung Yesus, Bunda Maria, dan orang kudus memiliki makna tersendiri. Patung Yesus menggambarkan Allah yang menjadi manusia dan memberikan keselamatan kepada umat manusia.
Patung Bunda Maria menggambarkan perawan Maria sebagai Bunda Allah dan teladan kesucian bagi umat manusia. Patung Orang Kudus menggambarkan orang-orang yang telah mencapai kesempurnaan dalam iman dan kasih, dan menjadi teladan bagi umat beriman. Penggunaan patung-patung dalam gereja Katolik bukan merupakan bentuk fetisisme, yaitu penyembahan terhadap benda mati. Patung-patung hanyalah pelengkap dalam kehidupan iman, bukan pengganti hubungan pribadi dengan Allah. Selain itu, tidak semua gereja Katolik memiliki banyak patung. Jumlah dan jenis patung dapat bervariasi tergantung pada tradisi lokal dan gaya arsitektur gereja. Kesimpulannya, patung-patung di gereja Katolik memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan spiritual umat Katolik. Dengan memahami tujuan penggunaan patung-patung ini, kita dapat lebih menghargai keindahan dan makna yang terkandung di dalamnya. So what is idolatry? Are you ready? What is idolatry? Let me repeat what idolatry is. When I make an image of anything in heaven, on earth, or in the sea, that I take as a god or a goddess, I'm saying this is a god, this is a goddess, alongside of or in place of Yahweh, and I'm looking to that one as my god or goddess that I depend on, that's idolatry. This is why when the Israelites started worshiping the idols of the false gods Baal and Asherah, and then they started worshiping the bronze serpent with the gods and goddesses, making the bronze serpent into a god, that's when the bronze serpent was destroyed. 2 Kings 18 verses 1 to 4. Notice when the bronze serpent was destroyed. In the 3rd year of Hoshea, son of Elah, the king of Israel, Hezekiah, the son of Ahaz, king of Judah, became king. Watch. He was 25 years old when he became king, and he reigned 29 years in Jerusalem. His mother's name was Abi, daughter of Zechariah. He did what was right in the sight of the Lord. Notice, he did what made God happy in God's sight. You can do things that are the right in the sight of the world and get God angry. Or you can do things that are right in God's sight and have the world hate you. According to everything that David his father done, now watch. He removed the high places. Now why the high places? Because in the high places, the Israelites would build altars to false gods and goddesses and build idols to false gods and goddesses like Baal and Astarte or Ishtar, Asherah, and worship them. Notice when the bronze serpent is destroyed. Pay attention. He removed the high places. Watch here. Broke down the sacred pillars. Some believe these are phallic symbols representing male and female organs. Cut down the Asherah, that was a false goddess, the wife of El. Crushed the bronze serpent that Moses had made. Now he destroyed the bronze serpent. Why? For until those days, the children of Israel had made offerings to it. They called it Nehushtan. Do you see when the bronze serpent became an idol? When it was combined with idols of gods and goddesses and phallic symbols that the Israelites started worshiping as gods and goddesses alongside of Yahweh. Then it became an idol because it was taken as a divinity and it had to be destroyed. So idolatry is when you make an image of a thing that you view as a god or goddess, that you belong to, that you answer to, that you look to for salvation and for your daily needs. That's idolatry. Idolatry is not having an icon image of a creature that you know is a creature, that you don't see as a god or goddess, that you don't worship as a god or goddess. That is not idolatry. Last time I checked, I'm not aware of any Orthodox or Catholic that thinks Mary is a goddess and they worship her as a goddess. Last time I checked, I don't recall any Orthodox or Catholic that thinks the icon of Peter is an icon of a god that they worship as a god and look to as a god. It is no more idolatrous for you to have an image of the Holy Mother that you kiss, showing your love for her as a creature
created by Jesus, owned by Jesus, then you take a picture of your dead mother and kiss it. It is no more idolatrous to kiss an icon of John the Baptist or of Ignatius or Polycarp, whoever, Paul, because you acknowledge them as creatures created by God, filled with the Spirit, used mightily by God, whom God exalted because they love Jesus so much, then having a picture of your daughter or your son or your brother or your father and kissing that picture because of how near and dear they are to your heart. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Kristus yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan kehidupan.